Okay, good morning. Good morning. Thank you everyone. Selamat pagi semuanya. Okay, so thank you for joining the Dharma Talk session today. Hope you all doing well. Today, very special. We have Janet Lee from Kanonji Temple helping for Chinese translation today because Marvin got something to do here today. Yeah, so thank you very much for Janet for helping today. Actually, Janet is Marvin's sister. Yeah, she's also very good in English and Chinese. Yeah, so really appreciate her for her support to us today. Thank you. 好，大家早安。好，谢谢大家今天来参加今天的佛法开示，然后希望大家都过得很好啦。我叫 Janet 今天因为我哥哥他不得空，所以今天就由我来代替我哥哥来翻译。希望就能够请多多指教啦。OK， 好，谢谢。Ya, terima kasih. Mungkin ada yang baru pertama kali juga ikut sesi ini ya. Hari ini sebenarnya kita ada sesi Dharma Talk seperti ini setiap minggu bersama dengan temple dari Singapura, dari Malaysia, juga Indonesia ya. Jadi Dharma Talk-nya akan dibawakan dalam bahasa Inggris, Mandarin, setelah itu bahasa Indonesia ya. Dan hari ini kita punya Janet ya dari Malaysia yang akan membantu kita untuk translate ke bahasa Mandarin ya. Okay, as I mentioned last week, I will continue talk about the three seals of the Dharma. So maybe some of you didn't join last week. I will do some review to remind all of us. Ya, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, ya, saya akan melanjutkan berbicara mengenai tentang tiga kebenaran ya di alam semesta ini. Dan mungkin saya akan mengulang sedikit untuk mengingatkan kita semua yang kita bahas mengenai minggu lalu. Oke. 法师上个星期就有说到，会继续讲关于这个三法印。可能有些人上星期没有参加，所以现在我们就来复习一下。OK。Yeah. The three seals of the Dharma is the truth of the universe. These seals are stamped onto everything in our world without exception and at all times. Jadi ketiga kebenaran ini berlaku untuk semua orang, semua hal di dunia ini tanpa kecuali. Ya, oke. 三法印是宇宙的真理，那么法印会印在我们世界上所有的东西，说无论在什么时候都是这样的，没有例外。这OK. Jadi these three seals, the first one is all conditioned phenomena are impermanent, anicca. The second one, all conditioned phenomena are without an independent self, anatta. And the third one, nirvana is perfect tranquility. Jadi ketiga kebenaran ini yang pertama yaitu semua fenomena yang terkondisi itu tidak kekal atau anicca. Yang kedua, semua fenomena yang terkondisi tidak memiliki inti, ya, tidak ada saya, tidak ada ego, yaitu anatta. Dan yang ketiga adalah nirvana, yaitu kebahagiaan sejati yang harus kita capai. Oke.
这三法印呢，就是第一个诸行无常，第二诸法无我，还有第三涅槃寂静。OK， The first one, all conditioned phenomena are impermanent, anicca. All existence in this world are impermanent and change. Semua eksistensi di dunia ini tidak kekal dan terus berubah. Yang pertama ya. Oke. 第一个诸行无常，它的意思就是所有的在这个世界上的存在都是不长久的，是会改变的，所以就被称为叫无常。OK， In the physical form, we know that we are born, grow, get sick, and eventually die. Our world was born and will eventually die. The seasons come and go and come back again. Your thoughts come and go, everything changes. Secara bentuk fisik kita tahu ya, kita terlahir, kemudian tumbuh, dan sakit, kemudian mati. Dunia ini juga sama, kita terlahir dan akan mati. Begitu juga dengan pikiran kita. Oke. OK，在物质层面上呢，我们都会知道我们是会生老病死，然后我们的世界也是一样的，也会诞生，也会消灭，然后四季会轮换，然后我们的意念、想法也是一样，会来了，然后又走。这样，世界万物都在改变，都是无常的。OK， We are suffer. It is not because things are impermanent. We know that everything always changes, but we are not ready to the changes and also want everything always the same. Especially when it is a pleasant things, we believe things are permanent. Kita menderita itu bukan karena ketidakkekalan yang terjadi. Kita tahu segala sesuatu selalu berubah dan kita tidak siap, dan kita juga menginginkan semua selalu tetap, apalagi hal yang menyenangkan. Kita percaya bahwa itu adalah hal yang tidak pernah berubah. Oke. 我们呢会感觉到痛苦的原因呢，不是因为所有事情是无常的哦，而是因为我们还没有准备好接受这个改变。我们希望所有的事情都是保持着一样的状态，因为尤其是对于快乐的事情，我们就相信这些快乐的事情是可以长久的保持下来，永远不改变的。OK。Yeah. Good things also will change, same as the bad things also. Everything change according to the law of cause and effect. Hal yang baik akan berubah, begitu juga hal yang buruk. Semua selalu berubah sesuai dengan hukum sebab dan akibat. Oke. 好的事情呢是会改变，坏的事情也一样会改变，所以所有的事情都是根据这个因果定律来改变的。OK。But this is not something to be sad about. In fact, it's something to be happy about because it helps lead us towards understanding our true nature. When we know about this, we have hope that even now we are in bad situations, this won't be forever. It will change. Tapi ini bukan hal yang buruk sebenarnya, ya. Tetapi bahkan sebuah hal yang positif karena ini membuat kita mengerti kebenaran, ya. Dan juga ketika kita tahu tentang hal ini, kita punya harapan bahwa walaupun sekarang kita dalam keadaan yang tidak baik, tetapi ini juga tidak selamanya akan berubah, ya. OK， 不过这不是不好的事，其实事情会改变是很好的，因为这帮助我们了解我们真实的性情。当我们知道事情会改变的时候，我们就会有希望。就算现在是处于一个很糟糕的状况，也不是永久的，是会改变的。OK， Yeah. Then the second one, all conditioned phenomena are without an independent self or anatta. Semua fenomena tidak mempunyai inti, tidak ada saya, tidak ada
egonya, ya. So nothing is independent, non-self or no self. Semua hal saling berketergantungan. Tidak ada satupun yang memiliki inti yang tetap, ya. Oke. OK，现在讲第二个诸法无我。诸法无我的意思是没有任何事物是独立的，没有自我的，就是没有自我的，没有这个我的。OK。So everything is no self, yeah, includes you. Sentient beings don't have an independent self that is unchanging. The Buddha said, what we call I or you is a temporary condition caused by the combination of both physical and mental components of existence. When cause and conditions bring these two components together, your body is formed. And when the condition cease, your body will also cease. Jadi termasuk kita pun makhluk hidup tidak memiliki sebuah inti yang tidak berubah. Buddha mengatakan apa yang disebut saya atau kamu adalah kondisi sementara dari sebuah eksistensi. Ketika sebab dan kondisi yang disebabkan oleh kombinasi keduanya, tubuh menjadi terbentuk. Dan ketika kondisi ini terpenuhi, tubuh menjadi terbentuk. Tapi kalau kondisinya ini hilang, ya sebab dan jodohnya ini hilang, maka tubuh ini pun akan kembali lagi kepada alam semesta. OK， 就是所有东西都是没有自我的，这样包括我们自己。众生是没有一个是永恒不变、独立的自我的。佛陀说，当我们讲到我还有你的时候，其实这些其实是源于物质和精神层面的存在导致的暂时的状态。因为当因缘把物质和精神连在一起，就形成了我们的身体。当因缘散去了，我们的身体也会跟着散去、死亡这样子。OK。When we ask somebody to introduce himself, they will start to explain everything around him or her. His family, his country, his job, the place where he lives. Nothing that we can say, who is he about, without the relation with other things around him. Ketika kita bertanya seseorang untuk memperkenalkan dirinya, mereka akan mulai menjelaskan semua hal di sekelilingnya, ya, keluarganya, negaranya, mungkin saya dari Indonesia, pekerjaannya, apa yang dia kerjakan, tempat dia tinggal. Tidak ada hal yang kita jelaskan itu tanpa ada hubungan dengan orang lain di sekitarnya. OK。当我们教一个人自我介绍的时候，他就会开始介绍他周围的事情，就好像他介绍他的家人啊，他的国家，他的工作，他住的地方。所以当介绍一个人的时候，我们是不能不提到与他有联系的其他东西的。OK。Yeah. Another example, we call a table as a table when it made by someone. Someone took the material, let's say wood, cut the wood into shape and put them together as a table. But if this table too old and broken, this table will back into pieces of wood. We cannot say this as a table anymore. So we need material, place, right time, also right people to making a table. If even only one part of all the conditions is not there, the table also cannot be exist or done. Jadi contoh lainnya kita menyebut sebuah meja, ya, misalnya meja ini. Ini kita sebut sebagai sebuah meja ketika sudah dibuat oleh seseorang yang mengambil bahan-bahannya, ya, misalnya kayu. Lalu dipotong-potong, dibentuk, dibuat, ya, membentuk menjadi sebuah meja. Lalu jika ada satu bagian saja yang tidak ada,
meja ini nggak bisa menjadi sebuah meja, nggak bisa disebut sebagai sebuah meja. Oke. 就举另外一个例子，一个桌子，就只有当人把这个桌子做成了一个桌子过后，我们才能够叫它叫做桌子。所以，当有一个人拿了那个其中一个材料，比如说拿了木头，就把这个木头切成需要的形状，钉在一起了，这样子才变成一个桌子。但是当这个桌子旧了之后，坏掉了，变成一堆木头，变回一堆木头了，这样我们就不能够讲它是桌子了。所以，我们需要对的材料，一些天时地利人和，就是有时间正确的人来做这个桌子，又少了其中一部分，都是做不出这个桌子来的。OK。Also, same like our body, now we still alive means we still have the cause and conditions to form as a human beings. One day we will back to the nature and we cannot find any more I or me. Sama dengan tubuh kita, sekarang kita hidup. Berarti kita masih memiliki sebab dan kondisi untuk menjadi seorang manusia. Suatu hari kita akan kembali lagi ke alam semesta dan kita tidak lagi dapat menemukan di mana diri saya ya atau diri kita. Oke. 我们的身体也是一样的，像我们现在还活着，是因为我们还有就是当一个人类的因缘。就当有一天我们的回归自然之后，我们就找不到这个我这个的存在了。OK。Yeah. In life, we face many situations that sometimes makes us angry. Why we get angry? Because we think somebody hurt me. Someone talk bad about me. We have very big I. We call ego. But if we see from the Dharma, actually I am nothing, no self. So when we can remember this, we will be more open to all advices, opinions, critics, or even to bad words or bad action to ourselves. Dalam kehidupan kita banyak kita menghadapi situasi yang membuat kita marah. Kenapa kita marah? Karena kita berpikir seseorang berkata buruk terhadap saya. Kita memiliki saya yang begitu besar, ya ego yang begitu besar. Tetapi jika kita melihat dari sisi Dharma, saya bukan apa-apa, tidak punya inti. Ketika kita ingat akan hal ini, kita akan lebih terbuka terhadap semua nasihat, pendapat, kritik, bahkan kata-kata buruk atau perbuatan buruk yang dilakukan terhadap diri kita. Oke. 在生活中呢，我们有时候会遇到很多让我们生气的情况哦。为什么我们会生气呢？因为我们觉得别人伤害了我们，讲我们的坏话，所以我们有很大的这个自我主义。但是从佛法的角度来看，我什么都不是，就是无我。当我们记得这一件事的时候，我们就能够更加开明的接受各种建议、观点、批评，甚至是接受这个坏话或者是伤害。OK。So nothing is independent or no self also means we cannot exist without other things, other people that always supporting us to keep alive. We are exist today because of a lot of things that supported our lives directly or indirectly. The air, water, food, people who work to help the sustainable of the world. We depend on a lot of things to keep us alive. Kita ada pada hari ini karena banyak hal yang mendukung kehidupan kita secara langsung maupun tidak langsung, ya. Tidak ada hal yang mandiri, tidak memiliki inti. Juga berarti kita tidak dapat eksis tanpa hal yang lain. Ya, orang lain tuh selalu mendukung kita untuk kita bisa tetap hidup, ya. Contohnya aja, kita perlu udara, air, makanan,
orang-orang yang bekerja untuk dunia ini. Ya, jadi kita sebenarnya bergantung pada banyak hal untuk bisa tetap hidup. Oke. 无我还有另外一个意思，就是我们不能没有其他的支持我们存在的人事物。我们今天能够活着，是因为有很多直接或者间接支持我们的生命的事物，比如空气啊、水啊、食物啊，还有其他维持世界正常运转的人呢。我们就依靠很多东西来维持我们的生命的。OK， Sometimes we forget this and become so arrogant. Think that I have money, I never disturb anyone, or I can live my life without troubling others. Actually, when we still alive, we will always troubling someone. Kita pada hari ini ada karena banyak hal yang mendukung kehidupan kita, secara langsung maupun tidak langsung. Ya kan? Kadang-kadang kita lupa akan hal ini dan kita menjadi sombong. Berpikir bahwa kita punya uang, kita nggak perlu siapa-siapa. Kita tidak pernah menyusahkan orang lain. Tapi sebenarnya ketika kita masih hidup, kita selalu akan menyusahkan orang lain walaupun kita tidak menyadarinya. Oke. 有时候呢，我们会就是忘记了这件事情哦，然后就变得傲慢，就觉得我有钱我没有打扰到任何人，然后或者是我可以不麻烦到别人，自己独自的生活。其实当我们活着，我们就都会肯定会麻烦到其他人的。OK。When we turn our attention to the present and consider our own existence, we know that we are given life by earth and that we are obligated even to insects and birds. Ketika kita merubah perhatian kita pada saat sekarang dan berpikir akan keberadaan kita sekarang, kita tahu bahwa hidup kita ini diberikan oleh bumi dan alam ini, dan bahwa kita berhutang bahkan kepada serangga dan burung sekalipun. Oke. 我们把注意放回现在，就想想我们本身的存在。我们的生命是这个大地赋予的，我们其实甚至对这些昆虫、鸟类也是会负有责任的。OK。For example, if there were no clouds in the sky, we would have no rain. If there was no rain, no plants would grow. If there were no plants, we would have no food, nor would the plants produce oxygen. And if there were no air, we could not live for even a few minutes. Without exceptions, we have some invisible relationship even with those things that seem externally to have no connection with us. Contohnya, misalnya aja nggak ada awan di langit, berarti tidak akan ada hujan. Jika tidak ada hujan, tidak ada tanaman yang akan tumbuh. Jika tidak ada tumbuhan, kita tidak ada makanan. Begitu juga dengan tidak adanya tanaman, tidak ada udara. Kita tidak bisa hidup walaupun hanya semenit. Ya. Jadi tanpa pengecualian kita memiliki hubungan yang tidak terlihat, bahkan terhadap hal yang mungkin kelihatannya nggak ada hubungannya dengan kita sama sekali. Oke. 举例来说，如果天空没有云的话，就不会下雨；没有雨，植物就不能生长；没有植物，我们就没有食物，也就没有光合作用制造的氧气。没有氧气，我们连几分钟都活不下来。所以没有例外的，那些看起来和我们没有关系的东西，其实都和我们有某种隐形的联系的。OK。Yeah. So we also not unchanging because the concept of impermanence explains everything change. Your thoughts, body, beliefs, skin cells, and so on, at various times and degrees. You were born, grow older, and will eventually get sick and dying. Kita juga selalu berubah karena konsep ketidakkekalan menjelaskan segala sesuatu selalu berubah. Ya, pikiran kita, tubuh, keyakinan kita, sel-sel di dalam tubuh kita, dan lain-lain. Di berbagai waktu dan level itu selalu berubah.
Kita lahir, menjadi tua, dan akan meninggal. Oke. 我们也是时常就在改变。诸行无常说，所有的事物，包括我们的思想、身体、信仰、皮肤等等，都会随着时间有着某种程度的改变。就好像我们出生，然后长大，然后会变老，然后会生病，自然的就会死亡。OK。So from these two concepts, we understand that there is no way you can ever be independent of other people and other things, and that you are constantly changing. Attachment to the self is the root source of all delusion. It produces anger and greed and keeps us bound firmly to ignorance. Jadi dari kedua konsep ini kita mengerti bahwa tidak mungkin kita bisa hidup berdiri sendiri tanpa orang lain dan hal-hal yang ada di sekitar kita. Dan bahwa kita itu juga pun selalu berubah. Keterikatan pada diri adalah sumber dari segala delusi. Ini yang akan menciptakan kemarahan dan keserakahan dan juga mengikat kita pada ketidaktahuan atau kebodohan. Oke. 从这两个概念，诸行无常和诸法无我这两个概念，我们会了解到自己是没有办法，没有任何方法是可以脱离其他人事物的，而且我们自己也是一直在改变的。所以，对自我的执着是所有虚妄的根源，它会产生这个贪欲、嗔恚，还会让我们变得愚痴。OK。Yeah, then the third one, is nirvana. The third shield, nirvana, reveals that all conditioned phenomena are actually tranquil in their natural state and without suffering. Yang ketiga adalah nirvana, ya. Ini memberitahu kita bahwa segala fenomena yang berkondisi sebenarnya sesuatu yang tenang dan tanpa penderitaan sebenarnya. Ya. Oke. 第三个法印是涅槃寂静，就说明了所有的状况现象在最自然的状态下都是宁静的，没有痛苦的。OK。Nirvana cannot exist separate from impermanence and no self. Nirvana is the state in which you experience perfect tranquility in the here and now. Greed, anger, ignorance, arrogance, delusion, and doubt are eliminated. Nirvana juga tidak bisa dipisahkan dari ketidakkekalan dan tidak adanya inti. Nirvana adalah keadaan di mana kita mengalami ketenangan yang sempurna di sini dan sekarang. Keserakahan, kemarahan, kebodohan, kesombongan, delusi, keraguan-raguan, semua sudah tidak ada, sudah terhapuskan. Oke. 涅槃寂静呢是不能与这个无常和无我分开的。就涅槃是当时当刻在这里感觉到绝对的宁静的状态。贪嗔痴、傲慢、虚妄、疑惑，这些都是被消除了的一种状态。OK。Yeah, life is like a turbulent ocean with crashing waves coming one after another. The continuous movement of the ocean exemplifies the impermanence of all phenomena. But although the waves are turbulent, the nature of water is to be calm. Likewise, life is an endless cycle of birth and death, but our is state of perfect peace. Hidup itu seperti lautan yang selalu bergelombang dengan ombak yang silih berganti, ya kan? Pergerakan yang tidak henti dari laut menggambarkan ketidakkekalan dari kehidupan kita, dari semua fenomena. Tetapi walaupun selalu berubah, sebenarnya sifat alami dari air itu sebenarnya adalah tenang. Ya, kalau nggak kena angin dia kan tenang-tenang aja ya. Seperti halnya hidup merupakan perputaran lahir dan kematian. Tapi sebenarnya sifat alaminya itu adalah tenang. OK。生命呢，就像一片海洋，有一个接着一个的大浪海浪，
海洋是不断的运动，就比喻诸行无常。虽然呢，这个海浪是一直在波动的，但是海水本身是宁静的。同样的，生命是生死无尽的循环，在我们内在的本质是完全平静的状态。OK， So nirvana is not always means after we pass away or after we attain an enlightenment, after we attain Buddhahood. Yeah, but nirvana means we understand and accept very clear the concept of impermanence and no self of all phenomena, no more attachment, and we can see everything as the thing it is. Jadi nirvana ini bukan berarti nanti setelah saya meninggal atau setelah saya membersihkan semua karma saya atau setelah saya mencapai kebudahan. Tidak seperti itu, tetapi nirvana berarti kita bisa mengerti dan menerima secara jelas konsep dari ketidakkekalan dan juga tidak adanya inti dari semua fenomena yang dua hal yang tadi disebutkan ya. Jadi kita sebenarnya tidak ada lagi keterikatan dan kita bisa melihat apapun itu dengan jelas ya. Itu adalah nirvana sebenarnya. Jadi bisa kita capai dalam kehidupan kita sekarang ini walaupun dengan berbagai masalah yang kita hadapi. Oke. Nirvana 涅槃的意思，真正的意思其实不是说我们死了，或者是我们清洗了所有我们的树叶啊，不是这样的意思。它真正的意思其实是我们清楚的了解，并且接受这个诸行无常和诸法无我的概念。就我们没有执着，然后就能够看到所有的事物的本质。OK。In other words, understanding that both things change or impermanence and that everything is connected or non-self, you can achieve your natural state, which is the peace of nirvana. Dengan kata lain, kalau kita bisa mengerti bahwa segala hal itu tidak kekal dan bahwa semua hal di dunia ini saling berhubungan, kita akan mencapai sifat alami kita yaitu kedamaian dari nirvana itu. Oke. 换句话说，了解所有的事物会改变，就是这个无常，和所有事物都会有所关联的，就是无我，就能够成就最自然的状态，这样也就是这个涅槃。OK。So nirvana means we are free from all the sufferings, free from all our karmas, but also means the freedom of our mind. No matter what happened in life, we understand that everything have the reasons, everything always changing, and we can accept everything with peaceful and calm mind. Ya, nirvana berarti kita bebas dari segala penderitaan, bebas dari semua karma-karma kita, tapi juga berarti kebebasan dari pikiran kita. Ya, kita tidak peduli apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita mengerti bahwa semua hal yang terjadi itu ada alasannya. Semua hal itu selalu berubah dan kita dapat menerima apapun dengan tenang dan dengan pikiran yang damai. Ini adalah nirvana, arti dari nirvana yang sesungguhnya. Oke. 涅槃 nirvana 的意思就是我们脱离了苦海，脱离我们的树叶，也是我们心灵的这个自由。不管生命中发生什么事，我们都能够了解到，所有的事都是有原因的，所有的事都是会改变的。我们可以就以这个平常心来冷静的来接受所有的事情。OK。Yeah. Okay. So thank you very much. So we finished talk about the three seals of the Dharma. This is the truth of all the existence, all the things in this world. So I think especially in this pandemic time, this
three seals, it remind us very deep, yeah, we remind about these three seals. We can see very clear in our life this time, yeah. So whatever happen in our life, yeah, we have to remember these three seals, because so we can see everything with the peace of mind, accept everything, yeah, calmly. So we can face everything uh, with the good faith, yeah. So thank you very much, ya. So hari ini ya kita sudah membahas mengenai ketiga kebenaran, ya. Terutama di masa pandemi ini, ya kita belajar banyak dari menyadari kembali, ya, dharma yang diajarkan oleh Buddha itu semuanya memang sangat relevan, ya, apalagi dengan kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan kita bisa dalam kehidupan kita ini melihat apapun itu dengan hati yang tenang dan menerapkan, ya, ketidakkekalan, ketidakada intian, ya, sehingga kita bisa menerima semua hal itu dengan pikiran yang damai dan tenang, ya. OK。就我们今天就讲完了关于这个三法印，就是这个世界，这三法印就是这个世界的真理呀、所以就觉得，尤其是在这个现在这个疫情的时候，我们就能够回想起这个三法印的诸行无常、诸法无我，还有涅槃寂静，就能够帮助到我们，能够看得到，能够冷静的接受，所有的情况，然后能够看清这些是本质，然后就很有信心，就用我们的对佛法的信心来接受这个这个现在这个疫情这样不好的情况OK。Yeah. Thank you. So thank you very much, Janet. Also, thank you very much for helping. Maybe you have some questions or comment. You can share with us. We still have time. Do you have any question? Are you understand, or maybe you have other opinion? 谢谢大家。所以现在大家有什么问题吗？或者有什么意见要讲吗？Anyone? No more? I just want to thank Janet for the very good translation. Oh, thank you, thank you. Reverend, Yes. domo arigato. Domo arigato. Ribuan terima kasih. Ya, sama-sama. Thank you very much. Very good lecture Thank you very today. much. Very good. Tapi Mas Yeah. So yeah, I think everywhere is the same. Yeah, like in Indonesia, I heard also in Malaysia, the cases keep going rising and rising. Yeah, and we don't know this situation when will end. Yeah, but we have the good faith to the Buddha that everything will change. And then we do our best. Yeah, we do our best, keep our good faith and practice. Yeah, we never know what will happen tomorrow because our life is uncertain, but we believe everything will change. One day will change. Then it is
it's all changed according to the law of cause and effect. Yeah, so we can make the changing. So we can start now. We creating the good deeds. Then this will give the change to the world because we are all related, connected each other, like what we say just now. Yeah. So even very little things that we contribute to this world, it will give the change. Yeah. So please have the good faith and keep our good practice. Yeah. Ya, so jadi memang sekarang banyak hal yang terjadi ya. Di mana-mana pun kasus corona itu terus meningkat ya. Dan kita nggak tahu kapan ini bisa berakhir. Tapi dengan kita mendengarkan dharma dari Buddha bahwa semua itu tidak ada yang kekal, ya pasti suatu hari nanti akan berubah. Dan semua perubahan ini bisa berubah itu dengan sebab dan akibat, tergantung dari hukum sebab dan akibat. Jadi mulai sekarang kita bisa mulai dari detik ini kita mengkontribusikan sesuatu yang positif, ini bisa memberikan sebuah perubahan yang positif juga untuk alam ini, untuk dunia ini. Ya, jadi kita punya harapan dan kita bisa melakukan sesuatu untuk bisa memberikan perubahan. Ya. Thank you. OK， so 就相信到处都是一样，那些疫情的这个疫情的这个案件啊，都是一直在上升啊，所以每天都有很多宗案件感染的事件，所以我们大家就加油了，保持我们的信心，保持我们的这个修行啊，就这个情况，所有东西这情况也是都会改变的，诸行无常嘛，所以都会改变的，就根据这个因果来改变的，所以这个疫情会变得越来越好的，就相信，保持我们的信心，保持我们的修行啊。OK。Yeah. So please take care, stay safe, and take care yourself. Then see you again next week. Yes. If you don't have any question, we will end here. Mrs. Chua, do you have anything? Janet do translation, and then I want to. Come closer, closer. 谢谢那个妹妹她翻译。那么我想问她，如果在我们涅槃之后，可是那个树叶还是在带着为 another life 呢？树叶还是有存在，好嘞。Yeah. It means not yet. Not yet. So you still have to born again. We still have the cause. When you born, you carry on. When before you learn the sutra, then you still have your karma, is it? Yeah. So I think have two meanings. The first one, nirvana, means everything clear already. You no need to reborn. No more karma. Nirvana means one. Yeah, but also if we still have the karma, we still have to reborn again because we still have the cause and condition that make us this form. I don't know, maybe human beings or maybe we born as animals or plants, depend on our karma. But also in this lifetime, when we have the peaceful of mind to see everything, I think this also means nirvana. Yeah, because we understand about the Bono Sokubodai, yeah, the delusions, the desires is the awakening. Is it that nirvana means we won't reborn, or maybe up to the Buddhahood already, isn't it? Yeah, one of the meanings. 就是它是说会不会再 nirvana 不会再 reborn, and then it means up to the Buddhahood already, the state. 德仁米夫
Yes. Just to make a point of this nirvana. This nirvana means, if you understand of this nirvana, means that you are trying to execute all the karma, the past karma. If you remove all the past karma, then you consider nirvana. I'm right? Yeah, yeah. Like this, huh? Yeah. Yeah, Hmm. Mr. Lee. Now they can understand. Yeah, yeah. Because when we die, we don't call nirvana, we call die. Only the Buddha enlightenment, because of he already at least karma been cleared. That's why they call Buddha nirvana, right? Yes, yes. If a person is not under the good practice, yeah, or even halfway practice, we still cannot call nirvana. We call die, right? Yes, yes. Correct. Yeah. Is it clear? Right? Yeah, like that. Yes. Okay. So now clear because they know already. Okay, thank you. So just one example, during the lifetime, it's something that your past karma, or you practice you become a good practitioner. So you practice in the right way, and certain part of the karma already executed. No, so means that it's already clear up the karma. Is it that part of portion? Is it called nirvana? Yeah, I think nirvana also, one of the meanings of nirvana is the state of mind, the state of mind. Like we have 10 words. We have 10 words. We have Buddha's state of mind. Yeah. So when we are aware, when we are, for example, we can accept everything. We can understand, oh, this is my fault. I'm okay. I will accept everything. That time, I think we already, on that moment, we attain nirvana, attain Buddhahood. Okay. Yeah, but maybe only this one moment. Very clear to me. Yes. Yeah, maybe only one moment. Yeah. OK， 原来也是不是单单作死而已，有些东西你刹那中你明白的那个道理哦，你完全那个东西就灭掉的时候，那是叫做你的。Understand? Thank you very much. 没问题吗？ Okay, Janet, are you okay? Just okay. 没有啦。哦，冇that's how you freak the trip. Okay, there's a moment of Nichiren Sanshin, right? Yeah, so, yeah, one member very clever. He said like this is no money. Then also need that. No. I'm not talking about money. Okay, Janet, maybe please. Make some joke for New Year. Okay. OK，就刚才就有讲到关于这个涅槃 nirvana 的意思，之前我们就讲是我们在那一刹那，就那一刹那，可能那一刹那就突然就感到非常的绝对的宁静的时候，就是代表涅槃了。但是如果我们还有这个树叶啊，就可能我们就还需要再重生嘛，重新生到生到这个世界，可能根据因果，根据这个树叶，可能当人啊，或者是当畜生啊，还是当什么的，所以其实法师就说这个涅槃应该是有两种意思啊，就是其中一个意思就是那刹那，就是好像那一刹那已经感到绝对的这个宁静啊，这寂静。然后第二个意思就是就是好像我们已经清洗掉了我们的所有的树叶，然后成佛了就是 OK 好。然后法师也有讲到说什么烦恼即菩提呀，就是我们的烦恼呢就会就是能够帮助我们成这个菩提的。然后就可能刚才还有讲到这个
我们就正确的修行，就可能我们就清掉了我们一部分的树叶，就这一部分呢，我们就涅槃了。就是可能在那一刹那的时候，我们突然就好像觉悟啊，我们也是可以说在那一个时候就达到了这个一个境界，心灵上的一个境界。就是我们可以称为它叫涅槃，或者也可以叫成佛的意思，这样子。OK。Iya, jadi tadi dibahas mengenai nirvana ya. Ada yang bilang nirvana itu kan katanya udah nggak ada karma ya, udah bersih semuanya. Kalau masih ada karma akan terakhir kembali sebagai ya tergantung ya bentuknya, mungkin jadi manusia, mungkin jadi binatang, mungkin jadi tumbuh-tumbuhan ya. Itu memang salah satu arti dari nirvana, bisa diartikan seperti itu, bersih dari semuanya ya, dan terbebas dari segala penderitaan. Tetapi juga dalam kehidupan kali ini pun bisa dibilang nirvana itu seperti sebuah pikiran ya, sebuah keadaan pikiran kita ya. Jadi di saat kita menghadapi sesuatu, sekejap itu kita bisa menerima, kita bisa menyadari, oh ya udah, saya akan menerima ini. Ini adalah karma saya dari masa yang lampau. Saya akan menerima semuanya dengan lapang dada. Dan pada saat itulah sebenarnya kita juga sudah mencapai kebudaan, mencapai nirvana. Ya, pada saat itu aja gitu loh. Dan ya kita perlu memupuknya itu setiap saat supaya kita bisa mencapai kesadaran yang sempurna itu. Hal tersebut kita pupuk sedikit demi sedikit di dalam setiap momen di dalam kehidupan kita ya. Okay, thank you very much. So maybe clear? Okay, Mr. Lee. Thank you very much. Thank you. Yeah, thank you very much. So happy to see all of you in the good health and good condition. Yeah. So wish to practice together again. See you next week. Then dicantik time of. Okay. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Thank you, everyone.